@Julio Sánchez Cristo Oficial. En este 7 de octubre tratamos de buscar todas las voces posibles. Esta es la de un soldado israelí que fue a pelear contra Hamás allá en Gaza. Así es de que él es testigo de la operación de respuesta de Israel a Hamás después del terrible hecho del 7 de octubre. Y David, esa es la primera pregunta para el soldado Yuval Green. 42,000 muertos después. ¿El qué piensa de la decisión que tomó Israel? Good morning, Yuval. Thank you for being with us in W Radio. Hi, thank you. And Yuval, we'd like to know, after 42,000 people have died in this war, what are your thoughts on the decisions made by Israel? The war has to end. It has to end. It could have ended a long time ago. We've seen hostage deals that were proposed to us since the December at least, but Israel is not willing to end the war because it's not willing to give up on its, I think, unrealistic causes in Gaza. Nos dice que la guerra pudo haber terminado hace mucho tiempo. Esta incursión que ha hecho Israel en la Franja de Gaza pudo haber terminado ya con unos acuerdos para que se liberaran a las personas que tienen retenidas allí, pero Israel no quiere que se acabe la guerra. Él cree que por algunas ideas poco realistas, él las llama, que tiene en Gaza. A ver, David, los señores de Hamás cometieron un acto terrorista, pero nuestro invitado es un soldado que tiene un código de guerra. ¿Cómo manejaba él en su mente la orden, por ejemplo, que le daba su comandante, y es que había que quemar una casa en la Franja de Gaza? Yuval, well, we mount back to what Hamas is, and they're a terrorist group, which they committed actually terrorist acts. But you're a soldier, and you have a war code. So how did you handle orders, for example, to burn houses or to take down people? So you're correct. When you're speaking about Hamas is a terror organization, and it have done horrible things. And I, as a soldier, when I faced the certain decision makings, I tried taking the decision I felt like was the right thing. So basically, when we were in Gaza, my unit got the order to burn down a house we stayed at, and I felt like this is something I'm not willing to do. I'm not willing to burn down a house of a Palestinian family for reasons that were just not good enough. I approached my commander and asked him, why are we burning down this house? And just gave me reasons that were just not strong enough, not strong enough from a military point of view. And what I'm asking other people, from the other side, is to be able to say, even if you are a Palestinian, you don't have to support the Palestinian acts. You don't have to support everything that Hamas is doing. You have to be able to say, even though this is part of my nation, I still have my morals, and I still have my boundaries, and I still have my limits. Pues es correcto, nos dice que cuando se habla de Hamas por supuesto que para él es una organización terrorista que ha hecho cosas horribles, y como soldados se tienen que tomar decisiones de lo que creen correcto o no es correcto, y en su unidad le ordenaron quemar unas casas de unas familias palestinas y él pensó que era algo que no quería hacer, así que se fue a preguntarle a su comandante por qué estaban haciendo ese acto de quemar casas de familias palestinas, y digamos que su comandante no le dio unos argumentos o razones suficientemente fuertes desde el punto de vista militar. Así que eso es lo que él está pidiendo a la otra gente del otro lado. Si una persona es palestina y no tiene que apoyar necesariamente los actos palestinos o todo lo que Hamas hace, se puede, digamos, dar un paso al costado o estar en desacuerdo con los actos que comete una organización, así haga parte de su nación. Pueden poner límites y pueden actuar según su moral.
David, Hamas matando mujeres y niños que no tienen que ver con el conflicto, pues incumplió con los principios básicos de los derechos humanos. No respetó la vida de los niños, de las mujeres que no tenían que ver con esa guerra. ¿Él cree que el ejército de Israel también incumplió con el respeto por los derechos humanos? Yuval, we know and we've said Hamas have killed women, they have killed children, and because of it, they have not complied with basic principles of human rights. So, in that respect, don't you feel or don't you think that Israel has done the same, that they have not respected, that the Israeli army has also failed to comply with that respect, or basic respect on human rights? It's a good question, because I think Israel and Hamas would never have symmetry between them for both sides. I mean, and I think both sides are trying to present things as if they're, trying to present the other side as its worst. Hamas is always saying that we've killed a lot more people, we've killed a lot more civilians, which is absolutely correct. But we're saying we're not trying to hurt civilians, which is also correct. We're trying to avoid it to some extent. We're not putting enough effort in it, but we are trying to prevent it. So I don't know who is breaking, the international laws. I don't know exactly, but I could tell you from both perspectives, both nations have tried to, have killed so many civilians. It's just something beyond every imagination. So I think this comparison between Hamas and Israel is just never accurate. There are two different types of groups, completely different, and each one of them does its own horrible things in its own from its own perspective and place it comes from. A legitimate organized country as ourselves would try not to kill people. It would have so much power that it would kill thousands. But a group like Hamas, that is a total organization fighting for the Palestinians, it would kill people without distinguishing between children, women, the elderly, but it would do so, it wouldn't be as successful as ourselves in it. Dice que es una buena pregunta y cree que se presentan situaciones complicadas en ambos lados, porque nos dice que ambos lados han hecho cosas que a lo mejor no son la mejor forma de actuar en un caso de guerra como este, porque nos dice que Hamas siempre trata de inflar, por ejemplo, las cifras de los civiles que han muerto en esta guerra por el ejército de Israel. Y nos dice que él no cree que el ejército de Israel esté tratando de matar civiles. No están haciendo tal vez el mayor esfuerzo posible para evitarlo, pero el objetivo de ellos no es matar civiles. Y esa es la diferencia del ejército de Israel con Hamas, que Hamas no distingue entre niños, entre mujeres mayores, entre personas adultas, simplemente están atacando y ya a cualquier persona sin discriminarla, mientras que el ejército de Israel, aunque no ha hecho el esfuerzo mayor para poder evitar la muerte de civiles, no tiene esa intención de hacerlo. Nos dice que sí cree, él no sabe muy bien sobre la ley internacional, pero nos dice que desde ambas perspectivas, ambos han matado muchos civiles más allá de cualquier imaginación, y nos dice que no cree que es precisa la comparación entre Hamas e Israel, porque nos dice que son grupos de una naturaleza absolutamente diferente, siendo el ejército de Israel un grupo legítimo, mientras que Hamas es un grupo que ha hecho cosas espantosas y ha tratado de aterrorizar a la gente. La gran mayoría de las personas, de las víctimas de esta guerra, civiles y militares, han sido jóvenes y niños. ¿Cómo visualiza él un futuro para un país que ha sacrificado su futuro? The vast majority of civilians and military victims, well, they have been people, young people and children. How do you see the future for a country that has sacrificed its future? It's just when you're saying that, I shrink. What have happened in Gaza in the past months is just a disaster that is difficult for me to speak about in the extent of how it's horrible.
I don't know exactly how are we going to solve this, but I could tell you that after the Second World War, and I'm not trying to compare any of the sides to the other side, for this conflict. I'm just saying, after the Second World War, so many people were murdered, so many people were killed, so many people have been through such atrocities, and now all of those countries are just, able to collaborate with each other. They built this huge, amazing nation, which is almost one country, the European Union. And I believe at some point we'll be able to rebuild. But I think that we'll have to start somewhere, and think ending this war is our way to start. Basically, the reason why I'm speaking out now is the fact that there is a concrete way to end the war. We're actually able to sign a deal, and I'm saying that honestly. My country is not willing to do it. I'm trying to push as hard as I can, because I believe we have to do it. We have to do it not for the people that already died, but for the people that are still alive, that we could save their lives. Pues nos dice que cuando se habla de eso, del futuro de la gente, pues se conmueve porque ha pasado tanto en los últimos meses en la Franja de Gaza que le parece muy difícil hablar de ese desastre. No sabe exactamente cómo se va a resolver, pero sí nos puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial, sin tratar de comparar los dos escenarios, mucha gente fue asesinada, pasaron muchas atrocidades, muchos países ahora podemos ver cómo colaboran unos con otros, se han convertido en naciones increíbles y pues él cree que se puede reconstruir, pero hay que comenzar acabando la guerra. Ese puede ser el punto de partida, finalizando con todo esto, y nos dice que hay que firmar un acuerdo, y eso es algo concreto que se puede hacer, y por eso está hablando ahora, porque él cree que es viable firmar un acuerdo, pero su país no lo quiere hacer, y él cree que hay que hacerlo por las personas que siguen vivas, no por las que ya murieron, por los que siguen vivos, y hay que salvar. Haciendo un balance a un año de esa tragedia, ¿cree que Israel ha ganado en terreno la guerra militar, pero la ha perdido en lo moral y fuera de terreno? Making a balance on what has happened here, do you feel that maybe Israel has lost the moral war, and not only the moral war, but actually the war both on ground and in their morals? I don't think anyone is moral here. I don't think. Of course, we lost the moral war. I mean, of course, but it's not because Hamas have won it. I think it's a cliche to say that a war is always unjust. But I think in this war, it's very, very clear that both sides just dehumanize each other, and this dehumanization that I've seen. I know how Israel is and how Palestinians think about one another. I know how my friends feel about the Palestinians. I know the way they're speaking. I know that it just this is the ground from which this anger and fury that caused all this destruction, that caused all this damage, have grown from. And the Palestinians are not very different from us in this sense. So the moral war was lost by everyone. Él cree que absolutamente nadie tiene moral aquí, ninguno de los dos bandos. Y es un cliché decir que toda guerra es injusta, pero es claro que esta guerra ha sido injusta, porque ambos se deshumanizan. Nos dice que esta deshumanización que se ha visto entre israelíes y palestinos, pues es lo que ha ocasionado o llevado a todo esto que estamos viendo, porque él ha visto cómo sus amigos, por ejemplo, hablan de los palestinos, cómo piensan del otro. Esa furia y esa rabia que hay de unos y otros ha venido creciendo, y pues él cree que los palestinos no son muy diferentes a ellos en eso. La moral para él se perdió por todos los bandos. Yuval, ¿qué opinaban tus compañeros en el terreno de lo que estaban haciendo? ¿Compartían la misma opinión que tú? Y también quisiera saber si estás en Israel y si has recibido alguna amenaza o presión por repudiar públicamente estos hechos. Yuval, we'd like to hear about your former soldiers, friends, and what would they think? Would they think similar to you? Would they dislike what you guys were doing out there? And also,
let us know where you are right now and if you've gotten pressure from above to or from what you've said and how you've been speaking about this publicly. So Israel is still a democratic country, which is something that a good thing that you could say. So I haven't felt any, official pressure, even though a lot of people were criticizing over my actions and my the way I choose to speak about this matter. You have to understand that it's something very controversial to criticize the military and especially do something as I chose to do, which is not going to the military, refusing. I chose to refuse. I chose to leave the moment they told us to start burning houses. I said, I'm not willing to do it. So when something felt like I could not consent to it anymore, I just left. And I think that a lot of my comrades, a lot of my formal friends did not accept it. And, with some of them, I'm still in peace and they're good friends of mine because they understand that we still have our differences. But some of them are angry about me, which makes sense. I mean, it is very controversial, and I went against all of the values we were brought up upon. And right now you're catching me in my house in Jerusalem. Soldier Yuval Green, thank you very much for your time, and we hope that this war ends. Me too. I hope very, very soon. I hope that this message would get to the hearts and ears of Palestinians as well. I hope they'll hear that I'm willing to stand out against the things that we're doing. They're just completely wrong, and they'd be able to do the same against, the actions of the unjust actions of their people, because I believe we have to do it. We have to stop this war together. Thank you, Soldier. Good afternoon. Bye. Thank you. Estoy buscando la edad de un tipo que la tiene tan clara. 26 años, Alberto. Joven. 26 años tiene este soldado que estuvo allá, estuvo en Rafa. Y pues hay cosas que Grace no le gustaron mucho. ¿Qué más dijo? No le gustaron, Julio, pero dice que de las cosas buenas que aún tiene Israel es que es un país democrático. Entonces él se sintió libre para poder expresar lo que estaba sintiendo en el terreno, y por supuesto que muchos criticaron sus acciones. Como él habló de eso y de lo que no le gustó, pues obviamente él sabía que iba a ser algo controversial, que muchas personas iban a estar en desacuerdo con lo que él dijo, con lo que él hizo. Muchos amigos y camaradas no lo aceptaron, muchos no les hablan, otros sí, pero él lo entiende y lo acepta porque es algo controversial, pero él simplemente tomó la decisión de no hacer algo que iba en contra de sus valores o los valores que le inculcaron. Y nos dice que el mensaje que él espera de esta entrevista es que le llegue al corazón también de los palestinos, porque él nos dice que él está reconociendo las cosas malas que hace Israel, pero también espera que los palestinos acepten o reconozcan esos actos injustos de su gente, porque tienen que parar esta guerra juntos. Picture a world where debt isn't a constant worry. With Countrywide Debt Relief's expert financial consultants, you can start managing your financial future today. We'll help you create a custom plan that works for you so you can live without the weight of debt hanging over you. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.